श्री स्वामी समर्थ अध्याय 14वा। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी करुणाघना, जय जयाजी अगशमना, जय जयाजी परम पावना, त्रिनबंधो जगद्गुरु। प्रांतकाळी उठोन आदि करावे नामस्मरण, अंतरी घ्यावे स्वामी चरण। शुद्ध मन करोनी प्रांत करवे आटपोन, मग बैसावे आसनी भक्ती धरून स्वामी चरणी। पूजन करावे विधियुक्त एकाग्र करोनी, मन घालावे शुद्ध दक स्नान। सुगंध चंदन लावून सुवासिक कुसुमे अर्पावी। धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा शुद्ध अर्पावे। नाना खाद्य नैवेद्याकारणे स्वामींच्या षडाक्षोपचारे पूजन करावे। श्रद्धावे करून धूप दीपारती अर्पून नमस्कार करावा। मग करावी प्रार्थना जय जयाजी अगहरणा, परात्परा कैवल्य सदना ब्रह्मनंदा यतिवर्या। जय जयाजी पुराण पुरुषा लोकपाला सर्वेशा, अनंत ब्रह्मा अंडाधीशा वेद वंदा जगद्गुरु। सुखधाम निवासिया सर्व साक्षी करुणालया। भक्त जनतराया अनंत रूपे नटलासी। तू अग्नि तू पवन तू आकाश तू जीवन, तूची वसुंधरा पूर्ण। चंद्र सूर्य तूच पे, तू विष्णू आणि शंकर तूच विधाता तू इंद्र। अष्टदिक्पालादी समग्र तूच रूपे नटलासी। करता आणि करविता तूच हवी आणि होता, दाता आणि देवविता तूच। समर्था निश्चय जंगम आणि स्थिर तूच। व्यापिले समग्र तुझ लागी आदिमध्याग्र। कोठे नसे पाहता असोनिया निर्गुण, रूपे नटलासी सगुण। ज्ञाता आणि ज्ञान तूच एक विश्वेशा। वेदांचाही तर्क चांचरे, शास्त्रातेही नावरे। विष्णू शंकर एकसरे, कुंठित झाले सर्वही। मी केवळ अल्पमती करू काही तर्क चाचरे, शास्त्रातेही नावरे। विष्णू शंकर एकसरे, कुंठित झाले सर्वसी। मी केवळ अल्पमती करू केवी आपुली स्तुती। सहस्रमुखही निश्चिती शनला ख्याती वर्णिता। दृढ ठेविला चरणी माता, रक्षावे मजसी समर्था। कृपा कष्टाशे दीनानाथा, दासांकडे पाहावे। आता इतकी प्रार्थना आणावी जी आपुल्या मना। कृपा समुद्री या मीना, आश्चर्य देई जय सदैव। पाप ताप आणि दैन्य सर्व जावे निरसोन। इहलोकी सौख्य देऊन परलोक साधन करवावे। दुस्तर हा भवसागर याचे पावावया पैल तीर। त्वनाम तरणी साचर प्राप्त होव मजला ते। आशा मनीषा तृष्णा कल्पना आणि वासना। भ्रांती भूली नाना न बाधोत तुझ्या कृपे। किती वर्णो आपुले गुण, द्यावे मज सुख साधन। आज्ञान तिमिर निरसोन, ज्ञान कर हट्ट हृदयी प्रगटे पे। शांती मनी सदा वसो, वृथा विभान नसो। सदा समाधान वसो, तुझ्या कृपेने अंतरी। भव दुखे हे निरसो तुझ्या भजनी। चित्त वसो, वृथा विषयांची नसो वासना। या मनांते सदा साधू समागम, तुझे भजन उत्तमतेने हो हा सुगम। दुर्गम जो भव पंत, व्यवहारी वर्तता न पडो भ्रांती चिंता। अंगी न यावी असत्यता, सत्य विजयी सर्वदा। आप्तवर्गाचे पोषण, न्याय मार्गावलंबन इतके घ्यावे वरदान। कृपा करोनी समर्था आसून या संसारात। प्राचीन तव नामामृत प्रपंच आणि परमार्थ, तेने सुगम मज लागी। ऐशी प्रार्थना करिता आनंद होय समर्था। संतोषोनी तत्वतावर प्रसाद देतील। गुरुवारी उपोषण विधियुक्त करावे स्वामी पूजन। प्रदोष समय होता जाणून उपोषण सोडावे। श्री स्वामी समर्थ ऐसा षडाक्षरी मंत्र प्रीतीने जपावा अहोरात्र। तेने सर्वथा पाविजे, प्रसंगी मानस पूजा करिता। तेही प्रिय होय समर्था। स्वामी चरित्र वाचिता ऐकता सकल दोष जातील। ऐसी करावी स्वामी भक्ती, हे नेने मी मदमती। परी असता शुद्ध चिंती, त्याची भक्ती श्रेष्ठ पे। आम्ही आहो स्वामी भक्त, मिरवू नये लोकांत। जयासी भक्तीचा दंभ व्यर्थ, निष्फळ भक्तीत यांची। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। नाना प्रकृत कथा संबंध सदा ऐकोत भाविक भक्त। चतुर्दशोध्याय गोड हा श्रीरस्तु शुभ भवंतु।